الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Saya bersyukur dapat berjumpa kembali bersama kawan-kawan ummah dan akhwat angkatan 7 di pembelajaran kitab Durus Lughat tahapan yang pertama. Dari minggu lalu kita masuk pelajaran yang ke-16, Ad-Darsu As-Sadisa Asyara, tentang mengenal bentuk jamak yang tak berakal dari jamak taksir. Contohnya aklamun. Aklam artinya beberapa pena, beberapa pulpen. Mufradnya qalamun. Qalamun satu buah pulpen. Aklam beberapa pulpen. Dan dia dihukumi seperti mufrad muannas, tunggal perempuan. Isim isyarah, jarak dekatnya memakai hadhihi. Hadhihi aqlamun. Untuk jarak jauh, tilka. Pakai isim isyarahnya tilka, humurun. Itu beberapa keledai. Humurun jamak dari himarun. Jamak taksir tak berakal juga. Itu untuk jarak jauhnya tilka, untuk dekatnya hadhihi. Jadi sama seperti mufrad muannas. Untuk jamak-jamak yang tak berakal. Kemudian kita baca keterangannya Al-isyaratu. Kemudian ada mungkin izin ya. Mu'adin mungkin. Qadirah. Hadir Ustaz. Baca. Bismillah. Al-isyaratu ila jam'in ghairil akil. Kata tunjuk untuk benda jamak tidak berakal. Hmm. Al-jam'u ghairul akili lil qarib hadhihi. Benda jamak dekat tidak berakal hadhihi. Hadhihi Hadhihi. Hadhihi kutubun. kutubun. Hmm. Ini Ini kitab-kitab. sekarang jarak jauh ya. Al-jam'u ghairul aqil. Al-jam al-jam'u ghairil akili lil ba'id. Tilka. Benda jamak jauh tidak berakal pakai tilka. Tilka Contohnya banyak. rotu. Contohnya Hmm. tilka irotu. Hmm. Nyambung ke bawah ya Ustaz. Tilka irotu kabirotun. Pesawat itu Hmm. besar. Nah, pesawat-pesawat itu jamak. Nah, pesawat-pesawat itu besar. Hmm. Tilkana tilkana fidatu muklakotun. Nah, Jendela-jendela itu nawafidu. tertutup. Tilkan nawafidu. Tilkan nawafidu muglakotan. Jendela-jendela itu tertutup. Tilka Mughlaqatan. buyutun itu rumah-rumah. Tilka Hmm. kutubun ini kitab-kitab. Itu jarak jauhnya. Jarak dekat hadhihi ya. Nah, Ustaz, Hadhihi. Penjelasannya. penjelasan sebagaimana telah kita pelajari bahwasanya kata tunjuk dekat untuk benda tunggal muzakkar adalah haza, baik yang berakal maupun tidak berakal. Tetapi Hmm. jika benda jenis muzakkar tersebut jamak, tidak berakal, maka ia disifati sebagai benda berjenis perempuan atau muannas. Hmm. Contohnya, haza Yang kita tunggal. Hmm. berubah menjadi hazihi kutubun. Ini Hmm. sebuah kitab, jamaknya hazihi kutubun, ini kitab-kitab. Haza Hmm. kolamun, ini sebuah pena, berubah menjadi hazihi akolamun, ini banyak pena. Nah, hadhihi aqlam. Hadhihi isim Hazihi isim isyarah, wa huwa wa huwa mubtada ya Ustaz.
أقلام. Aqlamun eh, Pelengkap, jamak pelengkap taksir, kalimat, pelengkap pelengkap kalimat. kalimat. Nah, Ustaz. Khobar ya Ustaz. Khabar Pelengkap marfu' kalimat. Marfu'un bidomma. li'annahu jam'un Lihat li'annahu jam'ut taksir li ghairil li ghairi aqil. tilka isim Tilka isim isyarah wa wa huwa huwa mubtada mubtada humurun khobar marfu'un bidomma li'an jam'ut li'annahu jam'ut taksir himarun ya Ustaz. Jadi humur. mufradnya himarun jadi Himarun humur. humurun. Nah, Ustaz. Sarirun sarir Sarirun jadi sururun. jadid Jududun. jududun himar humurun Humurun. bisa muadan. Insyaallah Ustaz. Syukran barakallahu fiik. Muadan Taufik Bar. dan latihannya ya Umu Aisyah Anwar, kita baca latihannya Ustaz. latihan kedua. Latihan kedua. Hawilil mubtada'ah fi kulli minal jumalil atiyati ila jam'in. Hmm. Rubahlah mubtada ini pada setiap kalimat berikut ke dalam bentuk jamak. Dari mufrad jamak wahid. Misal, Misal. hadza baitun, Hmm. hadhihi buyutun, hadza najmun, Nah, hadhihi menjadi nujumun. saya satu-satu mu Aisyah ya, agak banyak Ah, soalnya. nah, Ustaz. Pakai hadhihi dia, hadhihi nujumun, hadhihi Hadhihi isim, nujumun. hadhihi isim Hadhihi isim isyara wa huwa mubtada. hmm. Nujum Nujumun khobar marfu'un bid dhammah li'annahu jam'un li'annahu jam'u taksir ala wazan. ali Wazannya apa? fu'ulun ya. Wazannya fu'ulun. Fu'ulun. Hmm. Fu'ulun. Seperti ini Syaikhun Syaikhun. Ya, syuyukhun. syuyukhun fu'ulun kan. Ya, na'am Ustaz. Fu'ulun. Doi- Dhaifun Duyufun. haqalun Khuqulun. qalbun Qulubun. najmun Nujumun. baitun. Buyutun. Betul kan? Wazannya Na'am. Na'am Ustaz. fu'ulun. Fu'ulun. Hafalkan ya. Insyaallah Ustaz. Keren, Umu Aisyah. Jadi biar kita Afwan nggak Ustaz. terlalu lama, kita singkat aja. Na'am Mulailah Ustaz. sihat. Hadir Isnan. hadza isnin hadza najmun hadihi nujumu Bukan, bukan. Nomor satu, nomor dua. Nomor dua, Umunai sihat. afwan Haza. hadza darsun Ini sebuah ini sebuah pelajaran jamaknya. hadihi durusun Ini beberapa. ini beberapa pelajaran Hadhihi isim hadihi isim isaroh wa huwa mubtada durusun sun khobar marfu marfu bi dhammah li'annahu li anahu jam'u taksir ala wa wazan
ala wajan fu'ulun. Contohnya nih Om, fu'ulun yang lain. Syekhun. Syaikhun suyuhun. Bagus, hafalkan ya. Insya Allah Ustaz. Minta Dhaifun. Ustaz tabel itunya. Wajan-wajannya belum hafal. Insyaallah. Dhaifun. Doifun, duyufun, Haqlun. haklun, hukulun, Ladang. Qalbun, hati. kulbun, kulubun, Betul. Najmun. najmun, nujumun, Baitun. baitun, buyutun, Nah, tadi itu umunil. Darsun. darsun, durusun. Durus. Durus lughah. Sulubuh. Nah, Ya Ustaz. kan? Darsun asalnya 3 huruf, dal, ra, dan sin. Saat dijamakkan tambah waw. 4 huruf jadi kan? Nah, Dari da menjadi du. Dal jadi duru. Sinnya durusun. sama. Itu dia jamak taksir tak beraturan Om. Nah, Ada tambahan huruf, ada berubah harokatnya dari mufradnya berubah kan? nah, Arab muslimun jamak salim, muslimuna. nah, Lebih mudah kan? nah, Jamak taksir tak beraturan dia, mesti banyak dihafal. Fu'ulun taksir wazan. dan salim lebih beraturan. Salim misalnya mudarrisun, satu guru, mudarrisun. Jamaknya mudar. Mudarrisuna. Nah, lebih mudah kan? Tinggal tambahkan waw saja dan nun. Nah, Muhandisun. muhandisuna. Nah, itu jamak salim, Jamak salim. lebih mudah. Kalau taksir mesti banyak dihafal. Tabibun, apa jamaknya? Tobibun. Jamaknya jamak taksir ya Ustaz. Betul. Atib, Attiba'u jamak betul. taksir. Nah, atibau, ya kan Om? Nah, Ustaz, alhamdulillah. Jamak taksir itu. Di daras ke 13 nggak salah. Ini tabibun, jamak taksirnya. Attiba'u Nah, itu dia. Nggak beraturan kan? tidak beraturan. Ada hamzah di ujungnya, di belakang. Di awal dan di belakang ada hamzah. Ya kan Om? Nah, Dia jamak taksir tak beraturan. Mesti banyak dihafal kuncinya. Pelan ya, demi sedikit ya. Nilai siha, syukran. afwan Ustaz, jazakallahu khair. Ummu Salamah, Thalathatun. 3 Om. Nah, Ustaz. Hadza qalamun. Ini Ini sebuah pena. jamaknya. Hazihi aqlamun. Ini beberapa. Ini beberapa pena. Hadhihi Hazihi isim isim isyarah wa huwa mubtada. aqlamun. Khobar marfu bidomah li'annahu jam'u taksir li'annahu Ala wazan wazn. ala wazan af'alun. Ada tambahan hal. Contoh yang lain. Wazn af'alun. Waladun. Auladun Ibnun. abnaun Ammun. a'mamun Zawjun. azwajun Abun. abaun. Yang berakal semua tuh ya. Nama Berakal. Yang tak berakal pun juga. Qalamun. aqlamun. Dari 3 huruf. Qaf, lam, dan mim. Mm-mm. Jadi 5 Ak- huruf. Nama Ustaz. Tambahan hamzah di awal. Qafnya sukun. Lam satu. Alif lagi tambahan sebelum akhir. Nama Ustaz. Mim. Mim.
jamak taksir tak beraturan. Qalamun sebuah pena. Jadi aklamun. Unik kan? Unik Ustaz. Mesti benar dihafal, dibaca. Paham Ustaz. Quran, Musalamah, Apaan Ustaz? Zainab, Naam Ustaz. Arba'ah. Arba'ah. Hadza babun. Ini Ini sebuah sebuah pintu. bab jamak. Hadhihi abwabun. Ini beberapa pintu. Ini hadhihi isim Hadhihi isim isyarah wa huwa mubtada. abwabun Abwabun khabar marfu'un bi dhammah li'annahu li'anna jam'u taksir ala wazan ala wazni uh, af'alun. af sahih sama tuh af'alan. Naam Af'alun Ustaz. yang lain waladun Auladun, ibnun abnaun, ammun ammun, a'mamun, zaujun zaujun, azwajun, abun abun, abaun, qalamun qalamun, aqlamun. apa dia Ustaz. babun. Babun, abwabun. Dari ba menjadi abwa, ada tambahan hamzah di awal. Jamak tak berasal, tak beraturan namanya. Taksir ngacak dia. Naam, Ustaz. Kadang ada tambahan huruf, kadang berubah harokatnya, kadang dikurangi hurufnya. Itu jamak taksir namanya. Tak beraturan. Naam, Ustaz. Naam, Ustaz. Jamak taksir. Oh, taksir, taksir. Mesti banyak dibaca, diingat, dilihat. Ikran, Afan, Zainab, Ustaz. Jazakallah khairan, Ustaz. ya. Ummu Fitri, Hadir Ustaz. nomor 5 kita hapus saja ya. Misalnya ini, biar nggak Hmm, ketahuan. Nomor Nomor 5, 4 4 sudah. 4 sudah. sudah. Nomor 5. Haza, haza nahrun. Ini sebuah Apa itu nahrun? sungai. 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 Hmm. Jamaknya apa? Hazi, hazihi anharun. Nah, ini beberapa Sungai-sungai. sungai. Berapa sungai? Anhar. Hadhihi isim Hazihi isim isyara wa huwa wa mubtada, anharun anharun khobar. marfu Marfu'un bidamma li'annahu jam'un li'annahu jam'ut taksir ala wazan. ala wazan af'alun. Contoh lainnya waladun, Waladun, auladun, ibnun, ibnun, abnaun, ammun, ammun, a'mamun, zaujun, zaujun, azwajun, abun, abun, abaun, panjang abaun, abaun, qalamun, qalamun, aqlamun, babun, babun, abwabun, nahrun. nahrun, anharun. Itu dia. Ya kan, Om? Nah, Mustaz. Nahrun 3 huruf. Jamak taksirnya tuh berubah. Ada tambahan hamzah di awal, ya kan? Nunnya Nah, Mustaz. tadinya fathah jadi sukun. Nah, jadi an mati dia. Oh, Haknya sukun jadi berharokat, ya kan? anharun, Setelah ha ada alif. Tambahan juga anharun. Nahrun anharun. nahrun, Ya. anharun. Ini disebut jamak apa, Om? Jamak taksir, Jamak yang tidak tidak beraturan. banyak wazannya ya. Dengan Nah, banyak Mustaz. sekron. Mau Fitri. Afwan Ustaz. Ummu Andi. Mungkin.
Nomor 6 Bismillah. Hadza jabalun. Ini sebuah Ini jabal. sebuah gunung. Gunung, jabal. Jabal. Jabalun gunung. Sekarang kita jamakkan. Hadhihi. Hadhihi hadhihi jibalun. Nah, ini beberapa. Ini beberapa gunung. Hadhihi. Isim. Hadhihi isim isyarah wa huwa mubtada. Jibalun. Jibalun khabar marfu bidommah li an Li'anna. li annahu jam'ut taksir Ala wazan. ala wazan apa Ustaz? Fa'lun ya Ustaz. Fi. Ala wazan fi'lun Fi. Fi'a gitu. fi'alun Nah, fi'alun. Contoh ini wazannya nih. Fi'alun. fi'alun Contohnya rojulun. rajul. Fi'alun tuh apa Ustaz artinya? Wazan. Ada artinya wazan, rumus, patokan, standar. Rumus. Rumus ya. Nah, Ustaz. Sebagai rumus saja, rumus. Eh, Sebagai patokan. Skala gitu, skala timbangan. mm, Rojulun, seorang raj- laki-laki. Jamaknya rijalun rijalun. Ikut timbangan fi'alun. fi'alun. Bunyinya sama kan? Nah, Ustaz. Ya, rijalun ikut fi'a Fi'alun. fi'alun. Mengikuti timbangan fi'alun. Skalanya Hmm, gitu. Itu namanya wazan tuh. wazan. Assalamualaikum Ustaz. Afan Hmm. Ustaz, tadi mereka perlu bantuan. Nggak Samudina. Umu andi kabirun. Kabirun menjadi kibarun. Bagus. Sogirun. Sogirun menjadi sigorun. Qasirun. Qasirun menjadi qisorun. Qawilun. Tawilun menjadi tiwalun. Dha'ifun. Dhaifun menjadi bi'afun. Nah, ini dia. Jabalun. Jabalun menjadi jabalun. Menjadi. Jabalun. Menjadi. Jabalun menjadi astagfirullah jibalun. Fi'alun. Jibalun. Ada tambahan alif Tambahan setelah ba ya. alif Nah, dari ja harokatnya berubah jadi ji, ji, ji ji. ja, ba, ji, ba. Oh, Nama kan Ustaz. Om? Nama Ustaz. Berubah harokatnya. Disebut jamak apa dia Om? Jamak taksir. Taksir jamak yang tidak Jamak tak beraturan. beraturan ngacak, mengacak. Berubah dari mufradnya, berubah dari bentuk tunggalnya. Syukran, Om Andi. Apa Ustaz? Musul dan sabah, 7 mungkin. Hadira Ummu Sultan atau Ummu Jamilah. 7. Hadiroh Ustaz. Ada. Hada kalbun. Ini Ini seekor. sebuah ini seekor anjing. Seekor tuh, satu anjingnya. Kita Iya. jamakkan menjadi Hadihi kilabun. um, ini beberapa ekor. Ini beberapa ekor anjing. Hadhihi isim Hadihi isim isaroh wa huwa muhtada ilabun khobar marfu marfu bidomah li li'an anahu jam'u taksir ala wazan ala fi'a wazan fi'alun. fi'alun sama tuh. Rajulun Rajulun jadi rizalun.
kabirun, kibarun. saghirun, Sogirun jadi sigorun. qasirun, Kosirun jadi kisorun. tawilun, Tawilun jadi tiwalun. dhaifun, Doifun jadi diafun. jabalun. Jabalun jadi jibalun. Nah, ini dia tuh. Kalbun. Kalbun jadi kilabun. Oh, ini kan dari ka jadi ki kafnya tuh. Jadi, Ka, iya, ki. Yang iya lamnya Ustaz. sukun kal jadi kila. Tambah alif setelah lam Iya, kila. Banyak sama ya di ujung. Bun juga kan ya, bun, lun, berubah harokat. jabalun, jibalun. Hmm. Ujungnya sama ya Ustaz. Jangan Namun berubah harokat. harakatnya berubah ngacak tuh. Ngacak dia. Tak beraturan. Makanya disebut jamak Jamak taksir. taksir tak beraturan. Eh, Betul. tidak beraturan. Apa Ustaz? Wazannya fi'alun. Fi'alun. Syukran. Ummu Jamilah. Apa Ummu Ustaz? Dina. Samaniyah. Sama nih ya. Hmm. Hada, nah, apa itu? Nahrun ya? Bah. Oh, hada bahrun. Ini sebuah Dia sebuah sungai. sungai Nahrun. Nahrun. Oh, nahrun, nahrun sungai. Kalau ini Bahrun, Bahrun. la- Sungai besar. bahrun apa ya? Lebih besar Laut, daripada sungai. laut. 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 Hmm, Sebuah laut. sebuah laut. Kita jamakkan menjadi Hadihi biharun. ini beberapa. Ini beberapa laut. Hadhihi. Isim. Hadihi ismul isyarah wa huwa mubtada. Bihar. Biharun marfu'un bidomma li'annahu jam'u taksir. Biharun. Biharun. Khabarun. Biharun khobarun marfu'un bidomma li'annahu jam'u taksir ala Ada. wazan fi'alun. Fi'alun juga. Rajulun. Rojulun rijalun Kabirun. kabirun kibarun Saghirun. sogirun sigorun Qasir. qasirun kisorun Tawil. tawilun tiwalun Dhaif. da'ifun di'afun Jabal. jabalun jibalun Kalbun. kalbun kilabun Ini dia. Bahrun. baharun biharun laut. Bihar. Lautan. Dari ba, mufradnya ba, jamaknya jadi bi. Berubah harakatnya, Om. Iya Ustaz, Ba, haknya ba asalnya menjadi bah. bi. Jadi biha. Bah, biha. Berubah. Bah bihar Kemudian ada alif sebelum akhirnya. Bihar. Ya kan, Om? bihar. Iya nama Ustaz. Wazannya Fi'alun. bi'alun. Biharun. Syukran. Begini. Ustaz itu tadi yang apa? Jabalun gunung, gunung-gunung itu ya. Gunung. Jabalun, jibalun. Beberapa gunung. Ini. Berarti apa itu yang di surat At-Takwir itu wa ida jibalu suyirat Mirat. sama nggak Nah, Ustaz itu? sama. Apabila Sama gunung-gunung ya? itu diterbangkan, dijalankan. Wa ida jibalu suyirat. Tapi itu kan jibalu. Hmm, Ini jibalun. Berarti sama ya Ustaz ya? Akan sama. Oh ya nama Ustaz.
Minal jibalu nusibat. Oh ya, Apa? sama itu yang ayat-ayat kedua kan juga yaitu nujumun. Wa ida Hmm. nujumu Kudirat. bintang-bintang. Hmm. Masya Allah, Masya Allah. Hmm. Nah, Ya Ustaz. kan. Syukran, Budina bagus. Syukran Ustaz. Afan. Ummu Ibu Nur. Hadir Ustaz. Is'al. Mana tuh? Tis'atun. Hada kitabun. Ini Is sebuah buku. jamaknya. Jamaknya hadihi kutubun. Ini Ini begitu. buku-buku. Hadhihi isim Hadihi isim isyarah wa huwa mubtada. kutubun Un khobar marfu bidoma li anahu jam'ut taksir. ala wazan Wajan fu'ulun. pendek, jangan fu'ulun. Ala wajan fu'ulun. Nah, gitu. 3 huruf saja. Maaf, Fu'ulun. Ustaz. Kitabun, Fu'ulun. kutubun. Kutubun. Ingat ya, dihafal. Mesti Maaf, dihafal. Ustaz. Ya Wazannya. Allah, Ustaz. Nah, wazannya. Fu'ulun. Fu'ulun. Contohnya jadidun. Jadidun. Jududun. Kitabun. Labun. Kutubun. Itu kan, Om? Sama kan? Maaf, Ustaz. Insya Allah, Ustaz. Imarun. Himarun. Humurun. Umur. Keledai. Sarirun. Sururun. Rasulun. Rasulun. Rusulun. Madinatun. Madinatun. Mudunun. Oh, Madinatun Sakinat. jadi mudun. Hmm, jadi Oh, mudun. mudun ya. Nah, Mudunun. sakinatun. Safinatun. Sufunun. Toriqun. Horiqun. Turukun. Itu semua contoh jamak taksir dengan wazan Fu'ulun. ulun. Ada pengurangan huruf ya. Nah, Ustaz. Dari kita kutubun. Hanya 3 huruf Betul. saja. Ada yang dikurangi hurufnya, Om. Nah, Ustaz. Asalnya kita berapa huruf tuh? Kita 4. 4 huruf. Kaf 1, ta 2, alif 3, ba 4. Ketika di jamak taksir dikurangi huruf alifnya, dibuang Jadi alifnya. kutubun. Hanya 3 huruf saja. Itu dia jamak taksir tak beraturan. Ada penambahan huruf, ada pengurangan huruf, perubahan harokat. Itu disebut jamak taksir tak beraturan. Berubah dari bentuk mufradnya kan? Nah, Ustaz. Ya kan? Benar. Afwan, Ustaz. Jazakallah khairan, Ustaz. Ya, Kiam Umar Sultan, ada Umar Sultan hadirah. Simak ya. Hadir Ustaz. Liam, nomor 10 asyaratun. Asyaratun. Hadza himarun. Ini seekor Ini seekor keledai. jamaknya. Humurun. Hadihi. Ini humurun. Ini beberapa. Ini beberapa keledai. Hadihi isim Hadhihi isim isyarah wa wa huwa huwa mubtada humurun. humurun jam'u taksir Khobar dulu. Humurun khobar. humurun khobarun Marfu bi marfu' bid dhamma wa huwa li'annahu li'annahu jam'u jam'ut taksir mutaksir. Ala wazan. ala wazan fu'ulun Contoh lainnya jadidun. jududun Bagus. Kitabun. kutubun Himarun. humurun. Itu dia, Om. Ada Nah, pengurangan huruf ya. ada Ada Ustaz.
Pengurangan huruf, perubahan harokat juga. Dari hi jadi hu, hi, hu. Marun, hu. Syukuran Sultan bagus. Berikut Jazakallah khair, Ustaz. Ukhtun Nur, Fadilah, Ya Ustaz. 11. Haza sarirun. Ini sebuah Ini sebuah ranjang. menjadi Hazihi sururun. sururun. Fiha sururun marfu'ah. Ada tuh dalam ayatnya kan? Sururun. Hadhihi isim. Hazihi isim isyarah. Wa Wa huwa mubtada. sururun. Sururun jam'ut taksiri. Khabarun gitu. Jam'ut taksiri khabarun. Marfu' Marfu'un bidhammah. li'annahu jam'ud Li'annahu jam'ut taksiri. ala wazan. Ala wazni fi'lun. Contoh lagi jadidun, Jadidun jududun. kitabun, Kitabun kutubun. himarun, Himarun humurun. sarirun tadi tuh. Sarirun sururun. Nah, itu dia. Sururun. Ada pengurangan hurufnya. Di huruf ya-nya hilang atau dihapus kan? Ada juga perubahan harokatnya. Dari sa menjadi sururun. Syukran. Benar Afwan Fadilah. Ustaz, mau tanya, Nah, Fadilah. itu hazihi untuk jamak taksir, tapi yang tidak berakal Ustaz. Nah, untuk yang tidak berakal benda-benda mati. Tapi Pena, masuk binatang juga. hewan-hewan juga. Himar tadi. Humurun. Nah, Akal. jadi Hewan selain daripada manusia. kalau Hewan jamak taksir itu Ustaz sebenarnya punya wazan tertentu. iya punya wazan-wazan tertentu yang tadi. Ustaz. Jadi punya masing-masing punya kelasnya tersendiri gitu. Punya kelompok tersendiri wazannya khusus tertentu. Dan lagi Syukran Ustaz, jazakallahu khair. oke. Ummu Asmi. Nah, sekarang Ummu Asmi nah Asyara 12. Ini juga unik ini. Jamaknya 12 Ummu Asmi hadirah. Hadir Ustaz. Fadli Hadhihi sururun. 12. Itu sudah tadi. Apa Ustaz? Hadhihi dafatiru. Haza mufrad dulu. Ya, apa Ustaz? Hadza daftarun. Ini sebuah Ini sebuah buku tulis. buku tulis, buku catatan. Kita jamakkan menjadi Hadhihi dafatiru. ini beberapa. Ini beberapa buku catatan. Nah, dafatiru. Wazannya apa Ummu Asmi dafatiru? Wazannya mafa'ilu. Bagus, tidak boleh Tidak boleh ditanwin. cukup dhammah saja ya. Nah, Ustaz. Tanpa ditanwin tuh, khusus lagi tuh. Dia jamaknya unik lagi dia. Semuanya ditanwin tapi ini nggak ditanwin. Wazannya mafa'ilu. Mafa'ilu mamnu'un. Mamnu'un minas sorf. Apa artinya mamnu' minas sarf? Tidak boleh ditanwin Ustaz. Dilarang ditanwin. Oh, nah Ustaz. Dilarang. Siapa yang melarangnya? Orang Arabnya memang kesepakatan mereka. Sudah menjadi kesepakatan Orang bangsa Arab. Bangsa Arab. Bukan karangan ana ya.
Oh, nah, Ustaz. Bukan buat-buatan anak sendiri dari mereka. Kita kan lagi belajar bahasa mereka kan. Nah, Ustaz. Contohnya tuh daftarun, Daftarun, dafatiru. maktabun, Maktabun, makatibu. fundukun, Dukun, fanadiku. masjidun, Masjidun, masajidu. malbasun, Malbasun, malabisu. mistaratun, Mistorotun, masatiru. madrasatun, Madrasatun, madarisu. daqiqatun, Daqiqatun, daqaiku. manzilun, Manzilun, manazilu. masna'un pakai ain, Masna'un, masani'u. kaukabun, Kaukabun, kawakibu. majlisun, Majlisun, majalisu. jauharatun, Jauharatun, jawahiru. tajrabatun. Tajrobatun, tajaribu. Terus disebut jamak taksir tanpa ditanwin. Wazannya mafailu. Kamu asmi? Apa Ustaz? Banyak. Jazakallahu khairan. Ya, Om. Yang belum lagi, Mudina, Ummu Nabil, ثلاثة 13. Ada maktabun. Kuat nggak bacanya, Om? Ih, hadhihi makatibu. Nah, ini beberapa meja. 14. 14. Hadhihi isim. Hadhihi ism isyarah fi mahalli raf'in mubtada. Makatibu khabarun marfu'un bid-dhammah li'annahu jam'u taksir. Ala wazan tadi itu sama? Ala wazn mafa'ilu. Mamnu. Mamnu'un minah. Nu'un minas sarf. Apa artinya mamnu minas sarf? Dilarang menerima tanwin. Dhammahkan saja ya. Naam, Ustaz. Daftarun, Daftarun, dafatiru. maktabun, Katibu. fundukun, Nadiqu. Masjidun, masajidu. malbasun, Malabisu. mistor. Mistaratun, satiru. Syukran. Munabil. Banyak, Om. Ummu Hamriyana. 14. Hamriyana deh. Ummu Aden. Adira Ustaz. Ya, Ummu Hamriyana. Nomor 14. Nomor 14 ya. Hadza fundukun. Ini sebuah Ini sebuah hotel. hotel. Funduk. Funduk. Pondok. Jadi pondok. Bahasa Indonesia pondok. Funduk. Funduk. Jamaknya. Hadhihi fanadiku. Fanadiku. Hadhihi isim. Hadhihi isim isyarah. Oh, Muftada. fanadiku. Fanadiku. Khabar. uh, wa huwa Marfu. marfu bi dhammah Li'annahu li'annahu jamu taksir ala wazan maf'a ala wadan mafailu mamnu'un mamnu minas. min sarfi Ap- Apa maksudnya mamnu minas saraf? mamnu dilarang tanwin Ustaz. Tak boleh tanwin, dombahkan saja, Om. Daftarun,
Daftarun, dafatiru. Maktabun, Maktabun, makatibu. fundukun. Fundukun, fanadiku. Nah, tadi kan tuh jawabannya kan? Nah, Ustaz. Syukran. Ummu Hamrian ya bagus. Ummu Adan Hadir Ustaz. 16 ini 16 lagi. 15 sampai 17 jamaknya jamak apa itu Om? Jamak taksir Ustaz. Sa'atu. Bukan jamak taksir dia. Hah? Berbeda. Beda dia. Bukan taksir dia sama dengan mufradnya tuh. Bentuknya Oh, sama nah. dengan mufrad. Benar-benar Ustaz. Taksir atau salim? Jamak muannas Ustaz. Muannas 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 salim. dengan tambahan akhirannya alif. Alif tak. Alif tak. Bukan taksir ya. Nah, Ustaz. Dia beraturan salim. Bentuknya dari awal sama dengan mufradnya. Sa'atun. Jamak muannas salim. Ya, kita baca lagi Om terangannya nih. Jamak muannas salim. Ntar Om baca Ummu Adan. Jam'ul muannatsi as-salimu. Jam'ul muannasi as-salimu. Jamak muannas Definisinya salim. Jamak muannas salim adalah apa-apa yang menunjukkan pada lebih dari dua dengan tambahan alif dan tak di akhir katanya. atun. Jam ujungnya apa? Sa'at. Akhirannya atun. Contoh Nah, salihatun. solihatun. Atun tuh jam hasanatun. Hasanatun. Nah, ini pun juga hadhihi sa'atun menjadi Hadhihi sa'atun. sama isim isyarah pakai hadhihi kan? Nah, Ustaz. 16 hadhihi sayyaratun. Hadhihi sayyaratun menjadi hadhihi sayyaratun. Hadhihi ta'iratun. Hadhihi ta'iratun menjadi hadhihi ta'iratun. Sa'atun jam tangan. Sayyaratun mobil. Ya, Ta'iratun pesawat ya Ustaz. pesawat. Bisa mau Adan, syukran. Barakallahu fiik Ummu Adan. Afwan Ustaz, wafik barakallah. Ummu Dina 18 Samaniyata asyara. Lagi jemur baju. Bentar. Apa? Lagi dulu lagi. Fadhali. La ba'sa. Ummu Salamah 18 Ummu Salamah. Nama Ustaz. Zalika najmun. Itu Itu sebuah sebuah bintang. Zalika jarak apa tuh dia? Jarak jauh Ustaz. Yo, sekarang itu bintang-bintang. Menjadi tilka nujumun. Tilka nujumun. Biasanya pakai ulaika. Ulaika nujumun. Tidak Ustaz. Alasannya Karena ulaika itu untuk yang berakal Ustaz. mereka berakal. Ulaika rijalun, ulaika muhandisuna. Kalau tak berakal, tilka seperti mufrad Mu'annas. annas. Syukran. Mussalamah. Afwan Ustaz. Muzainab 19 Nah, Tis'ata Ustaz. asyara. 19 tilka sayyaratun. Itu sebuah. Itu sebuah mobil. Sekarang itu beberapa mobil. Tilka sayyaratun. Sayyaratin jamak apa dia? Jamak muannas salim. Annas salim dengan akhiran alif Alif dan dan tak. Tak. Syukran.
Afan Ustaz. Sini Ummu Fitri. Latihan ketiga Om. Sekarang jarak jauh ya. Yang mana Ustaz? Latihan latihan ketiga jarak dekat masih. Bukan Jarak ketiga. dekat. Ashir. Asir ilal asma'is taliyati bismin isyaratin lil qaribil hazihi haulai. Tunjuk isim-isim berikut ini. Tunjuk isim-isim berikut ini dengan kata tunjuk untuk benda dekat. Haza, hazihi, haulai. Haza untuk mufrad. Muzakkar. Hadhihi untuk Muannas. muannas. Mufrad muannas. Mufrad muannas. Atau jamak li ghairil. Li ghairil aqil. Haulai untuk Haulai untuk jamak lil jamak jamak lil akil. akil yang berakal. Ya Om. Nah, Ustaz. Banyak ini. Ada 17. Satu-satu Ummu Fitri. Atau satu baris satu baris. Tiga-tiga Om. Wahid. Ya. Haza rajulun. Nan. Hazihi bukan. Haza. Oh. Haulai rijalun. Salasa. Haza kalbun. Bagus, Fitri bisa kan? Ulangi Om, biar lancar. Wahid. Haza rajulun. Nah, Haulai rijalun. Haza kalbun. bagus. Ummu Aisyah Anwar. 4 sampai 6 arba'atun. Hadhihi kilabun. Nah, Hadhihi durusun. Haulai mudarrisuna. bagus. Syukran. Ummu Aisyah Afan Anwar. Ustaz. Berikutnya ada Ummu Aden. 7 sab'atun. Ummu Aden atau Ibu Nur kalau enggak. Ibu Nur. 7 Om. Hadir Ustaz. Hadihi ahwati. Bukan. Hadihi. Bukan. Oh, haulai ahwati. Paham. Namanya. Hadihi aqlamu. Tanwin kan? Hadihi aqlamun. Hada Bisa. kitabun. Bagus. Umunila siha. Asyara. Tadi lambat buka ini. Nah, ini di sini muadzin. Munila siha. Hadirul Asyara. Ustaz. Hadihi sayyaratun. Sayyaratun. Hadihi sayyaratun. Nah, harus jelas panjang. 11 ada asyara. Hadihi sayyaratun. Bagus. 12 Om. Himarun. Hada himarun. Nah, hadza himarun. Kenapa bukan hadhihi? Karena itu apa sih Mufrad. itu ya Ustaz, jama salim. Bukan. Himar mah mufrad bukan jamak. Himar mufrad mudzak. Mufrad mudakar. Satu jenis laki-laki mufrad. Ya, satu jenis laki-laki. Kalau sayyaratun jamak apa tuh? Muannas.
Mu'annas. Mu'annas apa? Muannas salim Ustaz. Salim. Syukran. Muannas jamak taksir ya. Sudah betul kok diubah? Jamak muannas salim Ustaz. Apa sih jamak mu'annas salim? Jamak muannas salim adalah jamak yang beraturan. Menunjukkan lebih dari dua. Iya, menunjukkan lebih dari dua. Dengan tambahan alif dan Dengan tambahan alif dan ta. Salihatun menjadi Solihatun. sayyaratun tadi itu. Sayyarotun. Nah, itu salim. Mu'annas salim tapi untuk yang tak berakal. Benda yang tak berakal. Syukran. Menailah. Ummu Adan 13. Ya, Ustaz. Hadhihi kutubun. Bagus. Hadhihi humurun. Hadhihi ainun. Bagus. Hadhihi ainun. Kenapa pakai hadhihi ainun? Karena isim mu'annas, Ustaz, karena anggota tubuh yang berpasangan. Nah, 13 sampai 15 jawabannya hadhihi semua ya. Nah, Ustaz. Syukran. Afwan, Ustaz. Mujamilah 16 Mujamilah hadirah. Hadirah Ustaz. Apa dia? 16 16. Haulaun. Bukan. 16 itu tobibatun. 16 ya. 16 16, 15, 16 ini ya. Tobibatun ya. Betul. Satu orang dokter perempuan. Haza. Perempuan. Haza. Ini perempuan muannas haza tobibatun. Bukan haza. Hadihi tobibatun. Betul. Sekarang jamaknya apa tuh? Ini jamak Salim. hadihi muzakkar ya. Mu'annas salim berakal. Muannas salim yang berakal. Berarti haula. Haulai. Haulai. Yang nomor 17 kan Ustaz? Iya, kita nggak kemana-mana, di sisi itu aja, nomor 17, 16, 17. Mau kemana emang? Haulai tobibatun. Haulai tobibatun. Iya. Ulangi 14. Ulangi. Hada tobibatun. Bukan hadza. Hadihi tobibatun. Bagus, 17. Haulai tobibatun. Bagus, haulai. Untuk yang berakal ya. Berakal. Ya Ustaz. Syukran. Ummu Jamilah bagus. Ummu Sultan ada? Ada Ustaz. Dan berikutnya sekarang Ashir. Ashir ilal asma'it taliyati bi ismin isyaratin munasibin lil ba'idi. Dzalika, tilka, ulaika. Tunjuklah isim-isim berikut ini. Tunjuk isim-isim berikut ini dengan kata tunjuk untuk benda jauh. Dzalika, tilka, ulaika. Dzalika untuk mufrad. Dzalika untuk mufrad mudzakkar. Tilka untuk mufrad muannas. Atau jamak li ghairil
atau jamak li ghairil aqil. Ulaika untuk Ulaika untuk jamak aqil aqil. yang berakal. Aqil Jauh yang nih. berakal. Kalau tadi kan jarak dekat, sekarang jauh. 1 sampai 3 Om. Wahid. Dzalika dhalibun. Isnan. Ulaika tullabun. Thalatha. Hadihi nujumun. Bukan hadhihi. Apa? Tilka. 1 bintangnya. Oh, no ya. Tilka najmun. Dzalika najmun. Zalika bagus. Zalika najmun. Sekarang Sultan bagus. Syukran Ummu Ustaz. Andi arba'atun. Nujum. Arba'ah. Bismillah. 5 ya Ustaz? Nomor 4. Arba'ah itu 4. Kan 5. Tilka nujumun. Nuju panjang. Nujumun. Tilka Am. nujumun. Wazannya fu'ulun. Wazannya fu'ulun. Khamsa. Nah, sekarang baru nomor 5 Om. Tilka bintu. Nah, tanwin kan? Tilka bintun. Bintun. Nomor 6 jamak tuh Om. Bintun nomor 6. Ulaika banatun. Bagus Ummu Andi, Masya Allah. Ulaika banatun. Jarak jauh ulaika. Jarak dekatnya ha ulai itu dekat. Ulaika jauh. Sekarang Ummu Andi bagus, Masya Allah. Ummu Hamriana 7 sampai 9 Om. Darajatun. Ummu Hamriana. Darajatun. Jarak jauh Om. Darajatun. Nah, samanya. Tamania. Ini sarirun. Salim, jamak salim dia. Dzalika sarirun. Lagi Om. Apa? Nomor 8. Oh, nomor 8. Tilka darajatun. Ja. Darajatun. Tis'ah. Tis'ah. Dzalika sarirun. Bagus Ummu Hamriana. Ummu Fitri Asyarah 10 Om. Ummu Fitri ada Hadir Ustaz. 10. 10. Zalika sururun. Sururun mufrad atau jamak? Jamak. Berarti Artinya ulaika sururun. berakal atau tak berakal? Tak berakal. Berarti tilka. Tilka sururun. Tilka sururun. Ala wazan fu'ulun. bagus. Fu'ulun. Pendek. Fu'ulun. 11 hada asyarah. Dajajatun. Ulaika dajajatun. Ulaika mah buat yang berakal Om. Berakal ya. Ulaika lil aqil. Artinya ini tilka dajajatun. Tilka dajajatun. Madrasah mudarrisun mudarrisatun. Berarti tilka
Mudarrisatun. Bagus. Semuanya berarti jawabannya Tilka. Dekat. Diganti jarak dekat. 10. Jarak dekat berarti hasihi. Hadhihi Hazihi sururun. Hazihi 11. daja Dajah. dajajatun. Hazihi mudarrisatun. Gitu. Bisa Fitri? Misalnya Ustaz. Allah. Ummu Naila Siha 13 Hadir Ustad. Ulaika mudarisatun. Bagus. Arba'ata asyar 14. Berakal. Ulaika hajun. Hajun mufrad atau jamak? Hajun. Mufrad atau jamak ya? Apaan Ustaz, buka pintu bentar. Hajun, seorang jamaah haji satu. Ulai tilka ya Ustaz. Tilka hajun. Hajun muzakkar atau muannas? Muzakkar berarti zalika hajun. Nah, itu seorang jamaah haji. Kalau muannas hajatun, haja ibu hajah. Tilka hajatun. 15. Ulaika hujajun. Ulaika hujaj. Syukran. Munaila Siha. Wan Ustaz, jazakallahu. Muzainab 16. Nah, Ustaz. 16. Zalika masjidun. Saha. 17. Tilka sayaratun. Tilka sayarat. Selesai itu Om. Nah, Kita nggak lama-lama ya. Ini kesimpulannya bisa baca sendiri Om ya. Small isyarah. Besok kita sambung dari 17 saja ya. Insya Allah ya. Nah, Ustaz. Masih membahas jamak tak berakal insya Allah. Sampai sini jumpa kita. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Barakallahu ilal liqa. Ma'assalamah. Ma'assalam. Waalaikumsalam.